Ani mengungkap Basilu Kumanwati, ang Sibaijala South District ni District President, hai ke Mohan Bukhardi Block ni BHC Chairman. Haike tako thangnai 10-12 din romoi oro by election ni camping ngai tongo tinesuk joratei tinta last tinesuk joratei BJP ni yak ham buzote krak khlai mang kha tei buskang ni by election no keplek ni busu joratei khagom bakri ti man kha Naidi chung to oro 2023 je nirbachon বিধানসভা নির্বাচন chung already oroni Pratima Bhumik BJP ni je candidate Pratima Bhumik already 3500 ni saka tui ni vote already pass khai jak o kendro ke sini তারপরে বচুং চিনি যারা আনি যে এডিসি এরিয়া যে ত্রিপুরাসা এরিয়া ও আরো থানাই বিধানসভা ও जों নুকজাখা যে আঞ্চলিক দল ত্রিপুরা মথারং যতনো নাহান লাইনে ভোট লাইনে চিনি ত্রিপুরাসা ভোট কিসা দাইবা রং তো जों তাবো বরং যত সিজা পাইখা তাবো जों নুখা যে কয় 10-12 দিন যে ক্যাম্পিং গো গোবাংমা ত্রিপুরা মথানি বড়রক জয়েনিং খাইকা borok naikha je jong bod rimani abo actually kuno kajo nangli abo mangna thangka hai hine je Tripura mothani bangma bothar rok chini BJP o phaine joining khai ang asa khayo je agami je 5 tarik nirbachon no chini Tripura saroni bothar BJP ni pokhe no beshi thangnai hai acha tako kai nongni o jaga amsayo je singal tongo abul main Tripura saroni problem tam जों तो एक्चुअली नाइदि जों रो दीर्घ दिन धरे जों मानिक सरकारनो मुख्यमंत्री छिलाम 20 বছর ধরে मुख्यमंत्री छिलाम 5 বছর 25 বছর ধরে বড় এমএলএ কিন্তু যদি জংজালনো যদি সমাধান খাইনে 25-30 বছর হন আরামসে খাইমা খাম কিন্তু জংজাল তো জংনুখা এক তাবুক ফানো চিনি ত্রিপুরাসা এরিয়াও তৈ গজং নংজাংনাই গরৈ নিনে তামনাই ব্ল্যাক টপ রোड গরৈ রাস্তা ঠিক মতে গরৈ বিভিন্ন কামিবাই मेन रोड को रुंजाया अब हाइरक जों गोबां मानु तो जखन जों 2018 बीजेपी सरकार फैगा जों चाइतोखा प्रत्येक पारानो मेन रोड बाय कानेक्ट खाइनान बांगिने जों ब्रिक चलिं खाइगा बक्स कालबार खाइगा तारपरे निनि दुई नंजांनाय जों এই যে 5 বছর হচ্ছে जों প্রত্যেক বিশ্বংয়া খেপানো 5-6টা খেলে ডিপ 12 মিনিট ডিপ 12 বাহাইকে আচুরখা হয়তো তাবো পুরাটা কমপ্লিট হংয়া কিন্তু সামুং চলি দङ जों आशा खायो BJP सरकार যদি जों রঙ্গি তংমা খাঙ্কে BJP सरकार চিন ত্রিপুরাসানি বাগানে অনেক সামনে নাই এবং বিভিন্ন যে সমস্যা রকম মানে আবার আশা খাयो সমাধান তাই বন বাগানে চিনি ত্রিপুরাসার নাম যতন মা কই BJP ও তা কইছে ভোট বাগানে candidate ria hanai sakang na saklaija abni bisingo Tripura mothani kabangma leaders rong no don pote box nogor amsai habai camping ro khaimani nukha khramane tei BJP na voter de hanai jeta camping je khramani pheba LOP onmes de bruma sai dekha jeno hamza go bonon budu de hanai a saklamani yak ro Tripura mothani busuk vote BJP ni khuriwo kalai hanai khaka जों नुखा जखन जों कैम्पिंग शुरू खाइखा बरगो एलाकाव हाबानि नुखा इनके बरगनो जों मालायने दुदा खुदाग रखराय समय रगो मालायखा मालायने संका बरग तो कैंडिडेट छिरिया नरक तो तानान बाङैनि एलाकाव हाबै दं गुरि दं हिमबा जों चिनि जारा कार्यगता दंनाय बरगो मालायनाय बरगो मालायसे बरगो गखसानाय जों कुनो इलेक्शन नि कैम्पिंग खाया हाइनि निसौ इनके जों नुखा गोबां जागा रगो थांमानि इनके अलो बिसिं रग सामानि खानाका जे CPM BJP नि बिपक्षे भोट रुदिनि इनके आबहायके खानाका केनो त्रिपुरा मथानो जारा हामजगै दंनाय हायके चिनि त्रिपुरा सानो जारा हामजगै दंनाय आঞ্চলিক दल करंगै दंनाय बरक आमनो जाजागलिया कारण जों CPM बे दीर्घ दिन धरे लड़ाई खाइने जों आঞ্চলিক दल मा थांगा ताबो बरक से जुदि BJP नि बिपक्षे भोट रुदि CPM न रुदि के बरक जाजागलिया बिनि बांगिने त्रिपुरा सा नि जारा लिडारशिप दंनाय र त्रिपुरा मथानो गोबां मा चिनि बेनार रमिने फाइबे खादा जों आशा खायो चिनि आरो जे थानाय विधानसभाव और 8000 नि सागा भोट मानजाक त्रिपुरा मथारो जों आशा खायो 8000 जों जे BJP 2000 नि सागा भोट मानजाक प्लस 8000 जों आबो सम्पूर्ण जों BJP पक्षे माननानै आशा खायो